Sa Hosea chapter 8, Hosea chapter 8, mag-start ka sa verse 1. Ang Ginoo miingon, patinguga ang trumpeta kay ang kaaway sama sa agilang manunukog nga nagsakdap-sakdap sa katawhan, sa akong katawhan. Gilapas sa akong katawhan ang akong kasabutan ug ilang gisalikway ang akong balaod. Miangkon ang Israel nga ako ilang Dios ug sila akong katawan ug nakaila sila kanako. Apan gisalikway sa katawan sa Israel ang akong ang sa Israel ang maayo. Busa gukdon sila sa ilang mga kaaway ang Dios magapanalangin siyang pulong. So ang heading ani nga chapter 8 sa Hosea is about Israel harvest the whirlwind. Muani sila og hangin, muagi sila og kining whirlwind or alimpulos, di ba? Alimpulos man ano? Oh, alimpulos. So nagpasidaan na si Lord nga i-sound the alarm or patinguga ang trompeta. The enemy descends like an eagle kay ang kaaway kuno ni naog na kuno matud pa sama sa agila on the people of the Lord. So grabe no, gisugo sa Lord nga ang mga kaaway nga mo sulong kuno sa mga katawan sa Israel tungod kay naay nahimo nga dili maayo sa katawan sa Israel. So mo gani lang nga kung ang Ginoo atong higala atong amigo is dili gyud makalilisang ang atong dangatan kun dili panalipdan ta niya iyatang tagaan og pabor sa proteksyon. Pero kung ang Ginoo masuko, so kuyaw na siya kung labi na masuko na siya ayo kay wala naggid ang tao nag hatag og pagtagad sa pag duol sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo. So sa sound the alarm pakitingog na ang kuan trompeta. The enemy descends like an eagle on the people of the Lord. That is in NLT, set the trumpet to your lips. One like a vulture is over the house of the Lord. Kay na ako no'y usa ka vulture sanay kalang langgam na ako no dana na sa balay sa Ginoo because they have transgressed my covenant. So kung kita musupak sa Ginoo na ipadangat ni Lord nga katalagman. Na ipadangat si Lord nga katalagman. Kaya nga naman, for they have broken my covenant and revolted against my law. Kay ilang gisupak man, ilapas man sa akong katawa ng akong kasabutan og ilang gisalikway ang akong balaod. So mauna siya ang hinungdan nga nung naay katalagman, naay kalisang nga naay makalisang nga nidangat. So walay pangitabo nga walay rason. So ingon dinhi nga na kuan gyud kuana ang kaaway sa Ginoo. Kay ang kaaway sama sa agilang manunukob. In verse 2, matud pa, now Israel pleads with me, help us for you are our God. Miangkon ang Israel nga ako ilang Dios ug sila akong katawan ug nakaila sila kanako. Kita na sa nato ang verse 2 sa English. To me they cry, my God, we Israel know you. Okay. Now sa diha nga ang katawan kuana og katalagman matud pa naghangyo nagapangaliw po ang katawan sa Ginoo. Help us for you are our God. Sa verse 2 sa verse 1 gipadayag nga ang trompeta ipatingog na kay ang kaaway mo kanang abot na sakdap kuno sa katawan sa Ginoo. So gidayba na gibirahan ang katawan sa Ginoo. Sa verse 2 nangaliw po nagampo ang katawan sa Israel sa tabangi mi for you are our God. To me they cry nang hilak na sila ni Tiabaw na si my God, we Israel know you.
Niangkon sila nakaila minimo, nakaila lagi pero wala ni wala ni sunod. Nakaila pero wala ni sunod. Okay, matod man sa Daniel. Okay, and then in verse 3 matod pa diri, apan gisalikway sa katawan sa Israel ang maayo, busa gukdon sila sa ilang mga kaaway. Kana siya. Kay gisalikpoy man kuno sa katawan sa Israel ang Dios nga mao ang maayo, gukdon sila sa ilang mga kaaway. Gukdon sila sa mga kaaway. Ug matud pa sa Deuteronomy chapter 28 nga kapito sila molikay sa ilang kaaway, dili gid sila makalikay. Sa kung mag-obey sa Deuteronomy chapter 28 nasa 1 to 14 or 1 to 15, kung naay kaaway, ang kaaway mo ay mulikay kapito. Pero kung mag-disobey, ang katawan na sige mulikaw sa ilang kaaway kapito. So sa ato pa grabe na gyud. So kining dili ang Ginoo mutugot ana kung walay rason. So mo na nga ang ingon sa Ginoo, mag-obey lang gid ta, mo-obey ta ni Lord, mutuman ta ni Lord, dili ta musupak. Kay kung musupak ta, mura tag nabundalag lipak. Labaw pa sa nabunlanan og lipak. Kay matud pa dinhi nga usa gukdon sila sa ilang mga kaaway. O gukdon sila sa ilang mga kaaway. So ato sa nang silipon ang Deuteronomy chapter 28. Kay connected anang gukdon sila sa ilang kaaway matud pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So chapter 28 chapter 28, okay, verse 25. Okay, the Lord will cause you to be defeated by your enemies. You will attack your enemies from one direction, but you will scatter from them in 7. You will be an object of horror to all the kingdoms of the earth. Your corpse will be food for all the scavenging birds and wild animals, and no one will be there to chase them away. Kana. So kining gikan sa 15 paingon sa 15 sa Deuteronomy paingon sa 57 ba na? Dili gid 57 paingon sa 63. This is about sa mga nagdisobey. Unsa mahitabo ko magdisobey ta ni Lord. Thank you Pastor Betty for watching from TLBCM Aurora, from Aurora Zamboanga. Kining ang obedience sa tao is padayag na unsa resulta sa verse Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. 15 paingon sa 68 naisgot na unsay dangatan kung kita mag-disobey ni Lord. So muna ni, the Lord will cause you to be defeated by your enemies. Nagpadayag yun nga tugutan ni Lord nga mapildi ta sa kaaway kung magsupak-supak ta dili matuo. So unsa may pasabot ana, bisan pag daghan magampo, kung dako nagikitag kaso sa Ginoo nga dili ta mo patuo, delikado gid atong kahimtang. Delikado gid atong kahimtang apan mintas nga dili pa kaayo na pungot si Lord kay na ang level sa ang tao mapungot, ang Ginoo pod mapungot na ay level sa kapungot. Kung mo grabe na ang level sa kapungot sa Ginoo, mo na nga muungot na gid ang tanan, dili na gid siya maluoy o matud pa. The Lord will cause you to be defeated by your enemies. Tugutan sa Ginoo, mapildi kamo sa inyong kaaway kasi ginan sa Ginoo katawhan sa Ginoo nga mo nga ni disobey, nga ni supak. You will attack your enemies from one direction mo. Sukol mo sa inyong kaaway sa usa ka direction, but you will scatter from them in 7. Mo-attack ang katawan sa Ginoo sa isa ka direction apan tungod ka dili na nila makaya, musibat na sila kapito ka beses. Ug matud pa, mahimo kamong katawanan sa tanang kadasuran ang mga patay ninyo nga lawas, mahimong pagkaon sa mga langgam ug mga mabangis nga mga hayop, ug walay makatabang aron sa pag-abog kanila. So inga na mo na nga kung nasayran nato ang Ginoo, nakailatan niya pinagi siyang pulong. Kung maglikay lang kita nga mosupak sa Ginoo, maayo magid ang dagan sa tong kinabuhi. Pero kung magtuman ta sa tong gusto,
o ang kaaway na atong masunod dili na gid maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Ingana ra ah, kasayon sabton ang Ginoo ug ang iyang pulong. So mo na nga ah, dili gid ang Ginoo mo tolerate sa ato bisan pag anak ta niya nganuman. He's a disciplinarian God. He is a holy God. Gusto niyang magpakabalaan ta. Mahimo tang mabalaan kung magsunod ta sa iyang pulong, magmatngon ta sa iyang mga kasuguan. Mao nay makapabalaan nato, makapahingpit nato. Dili man ta perpekto apan sama nga kumaligo ta, mahinlo ta kung maminaw ta siyang pulong, mudawat ta siyang pulong sa John 15:3, you are already clean by the word I have spoken to you. 3 ba to? John 15:3 ba to? Basta, you are already clean by the word I have spoken to you. Nahinlo na kamo pinagis mga pulong akong gisulti kaninyo. So ato pa, kung maminaw ta siyang pulong madinawaton ta, adunay kahinluan. Kung naay kahinluan, it means maayo atong pagbati. Kay maayo atong pagbati kung ako na guided ta, dili ta mo supak-supak sa Ginoo. Ingan na siya. So balik ta sa Hosea chapter 7. So ingon din chapter 8 na Hosea chapter 8 ta. So ingon diri nga sa verse 3, apan gisalikway sa estawan sa Israel ang aayo, busa gukdon sila sa ilang mga kaaway. So kung isalikway nato ang Ginoo, tugutan ni Lord ang kaaway nga mogukod nato nga wala tay kasukol kay si Lord ni biya man nato, dili natatagaan niya og kadauga, dili natatagaan niya kining wisdom unsaon nato pagsukol sa kaaway. Kay remember, si Lord ang atong tanem. Kung mawala na siya nato, kay nagpalayo siya nato, wala na gid tay nahot. Wala na jud tay nahot. Man without God is nothing. Ang tao kung walay Dios, wala gid siya pulos. Wala ginada iyang kinabuhi. In verse 4, nagbuot-buot silang pili og hari sa walay pananghid kanako. Og nagpili silang mga kadagkuan apan wala gani sila magpakisayod kanako. Unsa ipasabot kaning verse 4? Mananghid ta kanunay permi ni Lord sa atong pagabuhaton, sa atong mga lakang. Sa to, nagbuot-buot silang pili og hari sa walay pananghid kanako. Sa ato pa, unsay atong mga plano, unsay atong buhaton, nananghid gid ta sa Ginoo nga Lord. Unsa man imong kabubuton, unsa imong gusto, di kay magkinaunsa pataka lang kita, magbutbuot lang kita kay remember sa to na makatay Lord, na Lord means atong Ginoo, atong boss. So siya matuman, we are just his children. So kay anak man ta sa Ginoo, mananghid ta sa atong amahan, diba? Mananghid ta sa atong amahan. Og matod pa, nagbuot-buot silang pili sa hari sa walay pagpananghid kanako, og nagpili silang mga kadagkuan apan wala gani sila magpakisayod kanako. Ang ilang plata og bulawan gimo nilang mga Dios alang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Sumuo na ang gisa-isay ni Lord kang Hosea unsa ilang sala. Ipadayag ni Lord kang Hosea unsa ilang sala, aron si Hosea mo na mo padangat po sa katawan sa gisumbong ni Lord, sa gisulti ni Lord ngadto kaniya. So mo nang maminaw tas alagad sa Ginoo nga gipadaygan sa Dios sa iyang mga pulong nga angay nato masayran aron nga masayod ta unsay atong tikang, unsay atong buhaton, unsay atong desisyon. So ingana nga wala nalipay si Lord. Nagtan-aw ra man gyud si Lord sa matag usa kanato unsay atong gihimo, unsay atong mga decision, unsay atong mga lakang, og mao lagi na ang atong gihimo either makaipahimuot sa Ginoo or makapasubo sa Ginoo or makapasuko sa Ginoo. So kung nananggid ta sa Ginoo, kuanta nag-ilata sa iyang pagka-lordship, sa iyang pagka-Dios, pagka-Ginoo sa atong kinabuhi, unya ni buhat ta sumala sa iyang mando, nindot gid ang dagan sa atong kinabuhi. Pero kung nagtuman-tuman ta sa atong gusto, atong kaugalingon, atong gituman, dili gyud malampuson ang atong kinabuhi. Sa unahan dili gyud maayo ang ending. Dili gyud maayo ang ending kung magtuman ta sa atong gusto. So Lord gusto nga magtuman ta sa atong gusto niya uban sa atong garbo.
kanang musunod ta sa atong garbo. In verse 5 sa Hosea chapter 8 verse 5, O Samaria, gikaligut-gutan ko ang bulawang baka nga imong gisimba. Ang akong kasuko misila o batok kanimo, kanus apa ba magputli ang katawan. Okay, so ana na pod, lahi na pod ang gisulti ni Lord nga ang Samaria kuno gikaligut-gutan ko ang bulawang baka nga imong gisimba. So gisay-say unsad ilang sala o wala na sila nagsimba sa Dios kadidto nas bulawang baka. Atod pa, ang akong kasuko misila o batok kanimo, kanus apa ba magputli ang katawan. Sumusilaob ko ng kasuko nila kung naay lain atong simbahon, dili ang Dios. Bulawan nga baka nga gisimba kadtong sama atong gihimo sa makatawan sa Israel sa diyang si Moses isaka si Sinai nga ang mga katawan sa Israel gitugpahan sa espiritu nga dautan ug moutong nga niduol sila kang Aaron nga mao ang kining ilang leader atong panahon na kay kining si Moses lang kinisaka sa Sinai ug matud pa maghimo kita Dios nga mogiya kanato kay si Moses wala na ipakita kay 40 days and 40 nights ba si Moses ato. So moto nga ingon pati si Aaron na deceive na siya, the shadow of deception is na apil na nagkuan na kay ang shadow of deception mura siya og panganod nga dark nga sabi sa dark itom o mura siya panganod nga dark or itom nga mo palibot unya mo din na nga nakasulod sa ilang kasing-kasing una ug mao din to ingon si Aaron nga kuha inyong mga aritis, mga alahas nga bulawan ug pagkuha ila ni giitsa dito sa kalayo ug ang maong mga alahas nila nga bulawan na purmag baka nga bulawan. Sumuot to ilang pagsimba og Dios first time nga pagsimba og Dios kay ang the spirit of deception, ang spirito sa paglimbong, paglingla nakasulod tungod sa weak leadership ni Aaron. Kay nagsuggest ang mga tao, ang ilang suggestion is coming from the evil spirit. Ang ilang suggestion coming from the evil spirit. O gidawat ni Aaron ang wicked suggestion nila, evil suggestion, ug mo to evil ang nigawas. Nakasulod ang demon spirit, nakasulod si Baal. Sumuto nga gikalig-ingon si Samaria, gikaligut-gutan ko ang bulawang baka nga imong gisimba. Ang akong kasuko misila o batok kanimo, kanus apa ba magputli ang katawan sa ato pa. Ang pagsimbag Dios makahugaw o gikasilagan ni Lord, gikaligut-gutan ni Lord. So dili tanang panimbakon gikahimutan sa Ginoo. Dili tanan panimbakon gikahimutan sa Ginoo. Panimbakon nga diyan siya gitawag, siya ang gihimaya gidayeg mao na ang kuan mo nang pagsimba sa espiritu sa kamatuoran kay gikaligut-gutan ko ni Lord ang pagsimba sa bulawan nga baka or anything nga gisimba sa tao nga wala ni diretso sa Ginoo. In verse 6, taga-Israel ra ang nagbuhat ni ining bulawang baka og kinidili mao ang Dios. Madugmok gayud ang bulawan nga baka sa Samaria. So gisaysay dinhi sa verse 6 sa Hosea chapter 8 verse 6, taga-Israel ra ang nagbuhat ni ining bulawang baka ug kinidili mao ang Dios. Akong basahon sa English. The people of Israel have been swallowed up. They lie among the nations like an old discarded pot. Okay. The people of Israel had been swallowed up, na tukob sila kay they lie among the nations like an old discarded pot, matud pa sa pulong sa Ginoo. Kay ang Dios man ang lahi lagi siya. 6 man di ay ta Ginoo ko, nagabot man ko sa 8 igud lahi man 6 pa to gibasa di the 6. This calf you worship, O Israel, was crafted by your own hands. Is
it is not God. Therefore, it must be smashed to bits. Darada. Ang baka kuno nga ilang gi-worship sa Israel, binuhat lang sa ilang mga kamot, dili kana mao ang Dios busa kinaangay paga dugmukon. Tuling sa Ginoo. So dugmukon ang mga dili makapahimuot sa Ginoo. Atod pa, kay nagpugas silag hangin, bagyo ang ilang anihon, kana siya. Sa mo ni ang key verse sa atong sa Hosea chapter 8, Israel reaps whirlwind or harvest whirlwind. Kay nagpugas silag hangin, bagyo ang ilang anihon, wala mamunga ang ilang gipugas busa, wala silay makaon. Kung mamunga man ugaling mga langyaw ang mukaon ini. Okay. So ingon dinhi, they have planted the wind, nagpugas silag hangin, and will harvest the whirlwind. Nagpugas man sila hangin, bagyo ang ilang anihon. Whirlwind, munang grabe kaayo. So ang ilang mga hinaguan, ilupad lang sa hangin. Kanuman, nasuko si Lord. So ingana, nga tingala taon na anan untay atong ma-harvest. Unsaon pag-harvest nato, unsaon pag-ani, gagilupad man sa hangin, kay nasuko si Lord. Kay na ako nagisimba nga Diyos, bulawan nga baka, or anything nga precious nga gihimong Diyos, anything nga mili, anything nga bililon nga himong Diyos, pagsimba na naog Diyos, ug masuko si Lord. Sumod sa kay nagpugas silag hangin, bagyo ang ilang anihon sa ato pa, ilupad sa hangin, mawala ang atong mga gihaguan tungod kay si Lord wala nalipay sa atong mga gipang buwat. Okay, bisan nagsimba sila pero ang ilang gisimba baka nga bulawan. Na ay worship nga dili gi kay mutas Ginoo, dili tanang worship gi ka imutan sa Ginoo. So yan dinhi, kay nagpugas sila hangin, bagyo ang ilang inihon, wala mamunga ang ilang gipugas busa, wala sila'y makaon sa ato. Naanay paglisod-lisod, naanay kalisdanan mo abot kay tungod sa bagyo nga gipadangat ni Lord nga sa iyang kapungot. Kung mamunga man o galing ang ilang mga gipangpugas, matod pa, mga langyaw ang mukaon ni ini. Ang foreigners sa ato pa, wala joy madawdaw. Nagpugas apan dili maani. Nga naman, murag gibagyuhan. Hangin ni Lord, ipapalid ni Lord sa hangin. Nga naman, kay naay hinungdan si Lord na suko. Okay. Walay protection. Nga naman, proteksyonan lang ta ni Lord kung himo nato ang sakto ang iyang gisugo. Kung madisobey ta siyang sugo, kita ato ra gining sabton, kung naatay gisugo nga supakon ta, malipay ba di ta. Ingana ra na siya nga prinsipyo. So ang gisugo ni Lord atong sayron, atong hibaw-an, kay para nga mao atong buhaton. So unsaon na to pagkabalo sa kasuguan ni Lord, magbasa ta sa pulong sa Ginoo or maminaw ta sa mga alagad sa Ginoo nagwali aron masayod ta kay usahay wala man tay panahon magbasa sa pulong sa Ginoo or wala pa tay kalipay magbasa sa pulong sa Ginoo. So kung maghatag-tag panahon na atay makatunan, kung naatay makatunan, na atay kuha og makatabang sa atoa, makatabang sa atoa. So unsay nahitabo? Kung mamunga man o galing mga langyaw ang mukaon ni ini sa ato pa, wala gid tay madawdaw. Wala jud tay bawt. Wala jud. And then gitukob ang Israel ug mitipon na sila sa mga nasod nga daw galamiton nga wala nay kapuslanan. So mo na gi-devour na sila. Kay wala naman sila kabarog. Kay na hanaw naman ang ilang gipaningkamutan, matud pa. Gitukob ang Israel ug mitipon na sila sa mga nasod nga daw galamiton nga wala nay kapuslanan. In verse 8 mo na to ganina. The people of Israel have been swallowed up. They lie among the nations like an old discarded pot. Sumuto nga wala na sila nakabarog, ni kuan na sila, ni adto na sila sa mga nasod, atod pa ni abi na sila dito na sila nitipon sa laing nasod. Miadto sila sa Assyria, sa daw kuno ni adto sa Assyria.
daw asnong ihalas nga nagsaag-saag og nag-ino sara. So gisay-say ni Lord unsay ilang kahimtang. Miadto sila sa Assyria daw asnong ihalas nga nagsaag-saag og nag-ino sara. Why? Kay nangitag ayom-ayom, nangitag kuan nga mabuhi. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo naa sila sa kakuyaw nga lugar, kuyaw nga dapit ug wala sila kagawasan. So mao na nga pasidan-an ta ni Lord sa iyang pulong para nga maka desisyon tag insakto mo patuotan niya, kay kung mapatuotan niya dili gid ta mahimo nga pildido, dili ta masamok, dili ta makaluluoy, kun dili ang kaluoy sa Ginoo atong maangkon. Ana ra gid na siya. So makatabang gyud ang paghatag panahon sa pagpaminaw siyang pulong aron nga sakto ang atong mga lakang, dili ta masayop ug dili mahimong pildido ug magul-anon ang dagan sa atong kinabuhi sa kaulahian. Ingana ra siya. So ang pulong sa Ginoo mo'y gabayan. Gabayan nato sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi, sama nga ang barko nagkinanglan og timon og kapitan para moagi gid saktong dalan nga dili mosimang og dili maproblema ang dagan sa barko. So nga na maproblema sa dagan sa atong kinabuhi kung walay timon sa Ginoo nga maong pulong sa Ginoo. Kinanglan di ba na amay mapa. Kung dili ta kabisado mo gamit tag mapa or GPS bagaha kung natay cellphone nga naka-install ang GPS. So ang pulong sa Ginoo murag GPS. Mo hatag na to guidance, mo hatag na to og kanang sakto nga direction. Busa tagaig bili ang pulong sa Ginoo kanunay. Kay kung tagaan na to bili ang pulong sa Ginoo, hatag nato niglamdag giya nga dili ta masaag ug dili ta masayop, dili ta makaluluoy sa kaulahian. Kay nga naman kituluan man tag insaktuon sa ibuhaton. Muna nga at all times atong tagaagbili ang pulong sa Ginoo, kadili lang muhatag og direction og guidance, muhatag kini og kabusog sa atong kalag og espiritu. Kay mao ra man gid ang pagkaon sa atong kalag og espiritu. Kabusganan sa atong kalag espiritu, katagbawan kusog kalig-on sa atong kalag og espiritu. Na kung malig-on atong atong kalag og espiritu, atong lawas is mabaskog sad. Kung atong gilig-on lamang gitagaan natong pagtagad ang atong lawas, dili ang kalag espiritu, dili good ang atong lawas makaluwas, makalig-on sa atong kalag espiritu. Apan kung ang atong kalag og espiritu matagaan tog pagtagad, makarried na ang atong lawas. Kay gamhanan dakog bili ang atong kalag og espiritu, kay kining atong lawas puy anan ranis kalag og espiritu. So ang para sa balay, dili bilidon kaayo ang balay kung walay tag-iya sa balay. Ang atong lawas balay lang ni sa atong kalag espiritu, pagawas ani kung mamatay wala nay pulos atong lawas. Apan mo'y gitagaag pagtagad nga mo'y pakanon kanunay, grabe nga pagkaon, bisag unsa nga pagkaon atong gi-order mo nang nadaot atong lawas nya ang atong kalag espiritulan ato tagaig pagtagad. Mo na ang isa ka sayop sa tao nga taken for granted nato ang atong kalag ug espiritu, gitagaan nato pagtagad ug ang atong lawas, ug mo na atong lawas na himong nadaot ang atong lawas ug walay dagan, maing dagan sa atong kinabuhi. Okay, so niadto sila sa Assyria daw asnong ihalas nga nagsagsaag nag-inusara. Ang Ephraim may mga hinigugma nga ilang gibayrag sa lapi. So nagsuborno ang Ephraim matud pa sa pulong sa Ginoo in verse 9. Okay. The people of Israel have sold themselves to many lovers. So ilan lang gibaligya ilang kaugalingon. Nagpaulipon na sila as slave, ilang gibaligya. Matud pa. Bisan pag nanuhol silag mga kaabin taliwala sa kanasuran, tigumon kugyapon sila aron silutan ug sa dili madugay maganto sila ilalom sa hari
ug sa mga kadaguan sa Assyria. So nagpadayag gid si Lord nga dili gid siya masibatan, dili siya malayasan, iya ging sundon kay anuman aron nga ang tao maka-realize nga without God, kung layo tas Ginoo, layo gid ta og kanang pabor, layo gid ta sa kalampusan, kadaugan, kalipay, kalinaw sa atong kinabuhi. Ana ra gid na siya. So dili ta magpalimbong sa kaaway sa hungkong niya sa ato ang nga negatibo nga magsupak-supak tas Ginoo. Kay kung magsupak tas Ginoo, kita ra man jud alkansi. Kung di ta magsupak, di man ta alkansi, ganansiyado man ta permi. Oh, di ba? So ingana ra gid na siya. Oh, ingana ra gid na siya. Matud pa, bisan pag nanuhol silag mga apin taluwala sa kanasuran sa verse 10, tigumon ko gyapon sila aron silutan ug sa dili madugay magantos sila ilalom sa hari ug mga kadaguan sa Assyria. So ang ilang huna-huna nga makatabang ang Assyria, makatabang ang kanasuran nila, apan once ang Lord nasuko na nato, dili ta ka-expect nga maunay mahitabo sa atoa. Nganuman, ang saktong tabang, maayong tabang, the best nga tabang gikan dagid sa Ginoo, dili sa nasod, dili sa hari, dili ni bisan kinsa, dili bisan sa retirement, bisan pas imong investment. Kung si Lord nasuko, you cannot have the assurance of victory and success. Ana ra jud na siya. Sumuuna nga kung didto ang atong atong pagbati ko una sa mga taog mga butang o trabaho unsa pa napundar nato, usa ka dakong sayop nganuman ang mga butang sa kalibutan makanaw, ang tanan nga anang kalibutan makanaw, apan ang Ginoo dili makanaw, kanunay siya nga tabang kanato kung siya wala nasuko nato. Ana ra gid na siya. Okay, in verse 11, sa nagkadagan ang halaran sa Ephraim, nagkadaghan di ay, sa nagkadaghan ang halaran sa Ephraim, misamot usab ang pagpakasala sa katawhan. So, ingon dinhi sa verse 11, Israel has built many altars to take away sin, but these very altars became places for sinning. Okay, matod pa diri, ang katawan sa Israel naghimo mga daghan kunog altar sa halaran. Daghan na kay sila kananing nanguan sila nga ang ilang sala mapasaylo. Pero kay nasuko man ang Ginoo sa ila, kay dili man maayo ang ilang gibuhat ni simba naman sila Dios ingon sila kana nga mga altar nga ilang gihimo mao na dagdugang pas ilang sala. Because Ephraim has multiplied altars for sinning, daghan kuno kaayong altars nga ilang gihimo para they have become to him altars for sinning. So naghimo sila altar ning kamot sila nga naa sa buhaton, altar of sinning kuno. Matod pa sa pulong sa Ginoo, the more ta maghimog tikang nga diin dili uyon sa pulong sa Ginoo, dili uyon sa kasuguan sa Ginoo, isa na pud nakatikang sa sala. Sumuna nga magbantay ta sa atong mga tikang nga dili ta matikang kang rapod pagkahuman. Kinanglan nga ang atong mga hunakon nagkasing-kasig binuhatan sinultian nakapahi muot sa Ginoo, nakauyon sa Ginoo aron nga wala tay kadlukan sa unahan, kundili ang protection, ang kaayo sa Ginoo mo dangat nato, dili ang kapungot og kalagot og kaligot-got. Okay, so ingon sa verse 12, bisan pag linibuk kabalaod ang akong sulaton alang kanila, dili gyapon sila magpakabana niini agoy. Ingon si Lord, bisan pagdaghan akong akong basaon sa English, even though I have give them all my laws, they act as if those laws don't apply to them. That is in LTA and ESB. Were I to write for him many laws, but by the 10,000s, they would be regarded as a strange thing. So bisan pa kuno lilibo kuno ka mga balaod ang kuan kuno sa Ginoo, pero ila lang kuno kining dili gyapon sila magpakabana niini. So gisay-isay na mga gatig nagtinig-an na jud. O kana bitong bata bitong musupak bala ka diha. Mana bitaw. Musupak na mukaan, so utubag-tubag na. So ang atong kinaiya, ang atong decision, ang atong mga hunahunag pagbati, kung dili na gid kay mutan sa Ginoo,
dili gid maayo ang epekto. Dili pa na siya mo epekto diretso. But in the time to come, it will really happen. It will really manifest. So, ingana mo na nga gipasidan-an nata ni Lord nga maglikay ta sa pagsupak sa iyahang kasuguan aron makalikay putas katalagman kapungot kaligot-got ni Lord. Ingana ra gid na siya kay ang Dios maayog matarong, dili siya gusto nga magtolerate sa atong mga kasalanan, mga sayo. Okay. Unya matod pa din ni 13 hapit atanawan. Naghalad sila og mga mananap og makakaon sila niini apan ako ang Ginoo wala mahimuot niini. Okay. So nag-agya po sila paghalad kay naanda na lagi maghalad. The people of Israel love their rituals of sacrifice, but to me their sacrifices are all meaningless. I will hold on my people accountable for their sins. I will punish them. They will return to Egypt. So naghalad gyapon sila, pero halad gyapon sila isip ilang pagsimba sa Ginoo, ang ilang pagpadayag sa Ginoo, sa pagtaod sa Ginoo kuno kay paringon si Lord, dili nako dawaton matud pa. I will not. It's meaningless to them. It's meaningless for me. Wala kini belief para kanako ang ilang gipanghalad. Busa karon hinumduman ko ang ilang mga kalapasan og silutan ko sila tungod niini, unya ibalik ko sila sa Ehipto. So ibabalik na pod sa Ehipto. Luoy jud. Ang katawan sa Israel nang himong daghang palasyo, naghimog daghang palasyo apan nalimot sa ilang magbubuhat. So unsay pasabot ani verse 14. Dakan sila gimo mga balay, palasyo. Nabisi na sila negosyo mo nakahimog palasyo. Apan si Lord wala na himuot na panalimot sa ilang magbubuhat. So bisan pa kuno maning kamo tag-ayo kung malimot na sa atong magbubuhat, walay pulos ang atong nabuhat. Kay pahubson ra pod ni Lord. Ang Huda usab naghimog daghang kinutaang syudad, apan sunugon ko kining mga syudara ug maut-ut ang iyang mga kuta. So bisan pag kinutaang syudad kuno fortified city, grabe na ug sa ato pa concrete, but kay isa to kay pero sunugon kuno sa Ginoo sa ato pa na mga katalagman ihatag ni Lord nga dili gid maayo ug masuko si Lord. Kuyaw gid siya mahimong kaaway. Busa nagpasidaan na siya siyang pulong, ayaw gayud og supaka siya aron nga dili ta mahimong kining makaluluoy. So ang Dios magapanalang siyang pulong so to Israel reaps or harvest whirlwind, nagpuga silag hangin mo ani silag bagyo. Pagyuhon ang ilang kinabuhi, ang ilang panginabuhi ug wala sila madawdaw matod pa gisaysay na gipadayag na ni Lord ang dangatan kung kita mo talikod sa Ginoo na atay pagsimba apan Dios na atong gisimba. So let us pray. Father God, dalagon ang imong ngalan sa walay katapusan nga kanunay nagapasidaan, nagamaymay sa among mga kinabuhi para O Lord God kami makasabot ug dili kami musupak sa imong mga pulong ug kasuguan. Tabangi ang matag usa Lord nga ang imong kabubuton mo'y matuman O Lord God. Giyahi ang matag usa Lord nga ikaw gayud among masunod, dili ang kaaway, dili among kaugalingon. Silyuhi kining pulunga sa imong amili nga dugo nga bisag imong katawan Lord ko magsupak-supak, imo gayong silutan kay ingana ka Dios nga matarong ug balaan nga among gialagaran. Wala kay gi-tolerate, wala kay gidapigan kung kami makasala, imo kaming silutan apan kung kami mo tuman, imo kaming panalanginan, panaliptan, pagatagaan o maayong nga dagan sa among kinabuhi. Salamat sa tanan Lord, himayag dungog para kanimong tanan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen.